منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله وآله وصحبه. C'était le Ramadan Keneka. On a gardé le nombre de Kenani Karamoto. On a trouvé son et la fenêtre, comme les sons qu'on a eu. Nima Kolosha Kasum de Chakamo. Et Fendamado Chamapola, Nala Kaje, Inshallah, be another nombolo. Bitter one day me, what is soon that we. Baro Bara, Yosor Ladabulo Bala. Ma Hali need the only yonche, Walata Dinga Kedo Day, Akaso Dinga Dabulo. وكذلك ألفنا الجون ينوتي لنبودو دبين ولا سايكو سقوطا ألاك يماريكان وأنا ألاك بلولا ولا سايكا برجوسر الله إن شاء الله أبنكم ولنبودك سنير فنكوني إمام شخصا ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. أنا نوصل وسلام عليكم. نعم. مليم بك إن شاء الله أنا ما كنت أقول. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات ربي والسلامه على البشير الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا فولي بي أم بالما بلاجرني أن لملك لنا أن فلبغ بي أنا فولي بي إن شاء الله كالو تلا دلي بارين على كاكي على كما بارين على كان نفو سرالا على كان تغنيني يريرا سرالا ala kana nin dungo ni shitana ni yɔrɔ sɔrɔ a la ala kana nata ani diɲɛ jɔyɔrɔ ɲini ni sɔrɔ a la ala ka baara in kɛ ala kama baara ye ala ka bɛn sima nɔgɔ an y'a la naam amin ya imam Sheikh Samba an y'a fɔ cogo min na halisa nɛgɛjurusiraw kɔni bɛ labila diɲɛ don o don imam min bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ i ka diinɛ kitiw la jɔnko kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ walanda minnu kɔnɔ n'o ye sun dadabu ni sun tiɲɛfɛnw ye inshallah ne ye ɲininkali kɛ i bɛ faamuyali sɔrɔ la ni ala ka jɛ ye nɛgɛjurusiraw bɛ labila n'o de ye 20 61 76 95 mugan 71 76 95 ni maa min wele kɛ na inshallah i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a shaksan ma bi walanda kan ka boli fɛn min kan o de ye adabu siyam sun ladabu ye fɛn jumɛn ye n bɛ fɛ k'o dɔn ladabu minnu b'a la ani ladabu yɛrɛ ye arabukan ye n'an bɛ se ka bamanankan yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔ dɔn walima laɲini minnu b'a la ni an ka kumakanw ni an ka dɔnniya ye bɛɛ ka bilasirali kɛ olu la inshallah. الحمد لله رب العالمين إنا فيها فتومنا لدبو لربكانيدو مفهمكو الأدب ni ladabu fora larabukana nasra flabala nasra folo no ye adabu ye o be tali kɛ mun ye larabu jetro olu ka dɔnni n'a bɛ fɔ ma ko littérature nga an ka nin sigida in na an mago bɛ mun na n'a fɔra ko al-adab o mago bɛ yani ladabu yɛrɛ de la lamɔ ko ɲuman o la ala kira ka hadisi dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a b'i kanto la a b'a fɔ adabani rabbi fa ahsana ta'dibi k'a fɔ ne lamɔli masa ye n lamɔ ka ɲa a tilala ka n lamɔ cogo ɲa o tuma lamɔ ko ɲuman ka ko kɛ ka ɲa o de ye ladabu ye ladabu kɔrɔ ye fɛn min ye fɛn o fɛn n'i b'a kɛ k'a kɛ a kɛcogo la ka sɔrɔ fili ma don a la n'o kɛra fɛn fɛn na o de ye ladabu ye o de ye fɛn ye k'a kɛ bonya kɔnɔ k'a kɛ karama kɔnɔ ka sɔrɔ i ma fili i ma talon a la o de ye ladabu ye ala k'a faamu ko ɲuman di an ma nka o la nka n'an ko ko sun ladabu fɛn dɔw bɛ yen sun kɔnɔna la o bɛ sun ɲɛ an bolo de olu ye baraji ɲini yɔrɔ ye sun kɔnɔna la a dɔw bɛ yen olu ye wajibi ye nka dɔw bɛ yen o de bɛ sun baraji dafa an bolo walasa i ka sun baraji ka dafa i bolo f'i ka tɛmɛ o de la n'o tɛ e ta bɛ kɛ kɔngɔ ani miɲɔgɔn muɲuni dɔrɔn ye o ladabu fɔlɔ ye jumɛn ye hadamaden n'i ye sun dun i kan ka i nɛ minɛ ka bɔ haramu fɔli ma
kabi sunkalo damina fo ka taga fɔ a banna nkalon kuma kana bɔ i da kɔnɔ nɛni kuma kana bɔ i da kɔnɔ kuma jugu kana bɔ i da kɔnɔ i k'i nɛ minɛ ka bɔ haramu fɔli ma o cogo kelen fana na i senfo fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen fana minɛ ka bɔ haramu na ka i ɲɛ minɛ ka bɔ haramu yeli ma ka i tulo minɛ ka bɔ haramu lamɛnni ma ka i da minɛ ka bɔ haramu fɔli ma ka i sen minɛ ka bɔ haramu tagayɔrɔw ma k'i bolo minɛ ka bɔ haramu minɛni ma k'i kɔnɔbara minɛ ka bɔ haramu dunni ma o cogo kelen fana na k'i ka kurusijala ni tafebolo tanga ka hakɛ to ka bɔ haramu kɛli ma fɛn fɛn ni ala y'a da i farikolo la i k'a bɛɛ lajɛlen bila alaw tala sago la kabi sunkalo damina fo ka taga fɔ k'a fɔ ko a ji min na an b'o sɔrɔ alakira yɛrɛ ka kuma dɔ la sallallahu alaihi wasallam bukhari nana ni mun ye a ka sohihu kɔnɔ k'a minɛ ka bɔ abu hurairata ta yɔrɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam qala allahu ko alaw tala y'i kanto ale ma kullu amali ibn adam ko hadamaden bɛ baara o baara kɛ lahu ko i b'o k'i yɛrɛ de ye i bɛ baara o baara kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye illa asiyama fa innahu li ko fo n'a kɛra sun ye ko sun bɛ kɛ ale ala de kama sabula mɔgɔ min ni sunna i bɛ se ka sun tigɛ ka sɔrɔ hadamaden si t'a kalama nka mɔgɔ bɛ se ka sun don k'a timɛ tiɲɛ na o kɛra ala de kama baara fɛn fɛn bɛ yen i bɛ se k'a bɛɛ kɛ yɛrɛ yira la i bɛ se ka seli kɛ mɔgɔw ɲɛma samiya kama i bɛ se ka jaka bɔ mɔgɔw ɲɛma samiya kama i bɛ se ka taga hiji yɛrɛ la tɔgɔ ɲini ni yɛrɛ yira bɛɛ bɛ se ka don o la i bɛ se ka sarakabaw yɛrɛ bɔ nka a tɛ kɛ ala kama a bɛ kɛ mɔgɔw k'a fɔ i ka ɲi walama mɔgɔw ka yanni i tanu walama mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna nka baara kelen min bɛ yen i b'a kɛ ni ala cɛ la i ni mɔgɔ si jɛ tɛ alaw tala ni e dɔrɔn de b'a dɔn o de ye sun ye o de la ala ko sun bɛ kɛ ale alaw tala de kama wa ana ajizi bihi ko ne de bɛ sunbagatɔ fana sara a ka sun na wa siyamu junnatun ko sun bɛ don hadamaden ni jahanama donni de tɛ alikiyama jɔ don mɔgɔ n'i ye sun don i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na sun bɛ kɛ sababu ye ka kɛ kɔtɛrɛ ka kɛ banabana ye i ni jahanama donni tɛ alikiyama wa idha kana yawmu sawmi ahadikum ko n'aw dɔla kelen kan sun don kɛra aw dɔla kelen mana sun don don min na fala yarfus k'i kana yani jurumu ko kɛ i kana haramu kuma fɔ wala yasghab i kana kɛ sababu ye ka se ka tɔɲɔni fɛnɛ sira ta ka maasi sɛgɛrɛ i kana dajuguya kuma fɔ fa in sabahu ahdun ko ni maa dɔ y'i neni k'i to sun na aw qatalahu walama mɔgɔ dɔ ye kɛlɛ baga i ma k'i to sun na dɔ y'i neni walama a ye kɛlɛ tigɛ i ma a ye ko bɛɛ k'i la falyaqul inni mru'un sa'im k'i k'a fɔ ne ye ala ka jɔn ye ala ka jɔn min sun don ala ye i kan'i t'a fɛ mɔgɔ ma n'i neni sunkalo kɔnɔ ala kira ko k'i kan'i ta sara a la ni mɔgɔ ye kɛlɛ baga i ma sunkalo kɔnɔ ala kira ko k'i kan'i ta sara a la n'a ye ko k'i la k'i k'a fɔ inni mru'un sa'im ne ye ala ka jɔn ye ala ka jɔn min n'a sunna ala ye donc nin b'a yira k'a fɔ ko an kan ka an yɛrɛ minɛ ka ladabu ta sunkalo kɔnɔna la o la ala kira ka hadisi wɛrɛ bɛ yen tuguni abu huraira ye o langali an ye bukhari nana a ka sohihu kɔnɔ ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajjatun fi an yada ta'amahu wa sharaba ko mɔgɔ n'i ma kuma jugu ye k'a to yen kuma jugu fɔ nɛni jugu dajuguya nkalontigɛ haramu kumaw fɔ ka tila ka baara kɛ ni o ye tuguni e farikolo ka baara juguw kɛ i nɛn ka kuma juguw fɔ i ɲɛ ka haramu lajɛ o cogo kelen fana na i bolo ka haramu baaraw kɛ ko ala mago foyi t'a la e k'i ka dumuni ni ji to yen donc i bɛ dumuni toli min kɛ ka ji toli min kɛ k'i bɛ sun na ala mago foyi t'o la o kɔrɔ ye jumɛn ye baraji foyi t'i ka sun na donc sun dabɔ kun tɛ dɔrɔn k'i bila kɔngɔ ani minɔgɔ la ala ɲɛsiranya don i kan k'i jija ala ɲɛsiranya baara bɛɛ ka dafa la nin sun a ladabu fɔlɔ ye an kan ka min ta sunkalo kɔnɔ sun ladabu filanan ye jumɛn ye almubadaratu bil fitr min ye n'a sɔrɔ k'a fɔ an k'an teliya suntigɛ la nka ka kɔn suntigɛ ɲɛ min bɛ yen o de ye ka kɔn ni sun tile kɔni binna dɔrɔn i ka sun tigɛ donc almubadaratu bil fitri i k'i teliya ka sun tigɛ n'a sabatira dɔrɔn k'a fɔ ko tile binna dɔrɔn i ka sun tigɛ
أمو فينا سورة بخاري كحديث دو لنا أني ممنا كابو سال بن سعد يرو سال بن سعد كو أذكر صلى الله عليه وسلم قال كو أذكر كنتو لا يزال الناس كم حرم دون تتو وبكا فو بخير وبحرلا حرم دون كحرتي بان ونوفي ما عجل الفطرة كما دام نوي سنتيجة تليا ما دام نوي سنتيجة تليا ودي هري أوكا وتقول كلام فنانا على كراك حديث وربي توني ناسي ميلان لي أني أكو كاليني على كرا يه ما لا يؤصى أتفوكا بانير كو على ما دليكا يه على كرا تغرى فتري سالفلو فوكا سروكا فوكا يسونتك أما دليكا يه كو على كرا يسونتك يعني أي فتري سالي كسرو أما سونتك حديث وربي توني كو حديثينا على كرا كصحابة دوبي لانغليني كاني كو دونوا ولوني على كرا تومي تغمانا صلى الله عليه وسلم وبدو تغسرا فمينا ولا درون كليب بينا واسرو حالي كلي يلين رما بان كليب بينا يرومنا درون على كرا كوما كو أنا دجن نونين كداما أنا سنتك ناي وكو على كرا إن عليك النهار كو كليف لا بيكان كو كلي يلي ما تنوفنا أن يبي يلونا على كرا كونجي كانا دجن نونين كداما أفوتا صلى الله عليه وسلم ودجن نونين كدي على كراما sallam ay degen mi ayu yamaru akufene beka degen min ku suntre ko bani minga ay kantuma ka fo ako iza aqbala al-laylu min ha huna wa adbara an-naharu min ha huna faqad aftara as-sa'im ako ni kle bora kle bin fe yani iza aqbala al-laylu min ha huna kle bin fe ni shu kumbora orola wa adbara an-naharu min ha huna kle bin refena yorofe ni yani kle flatuna kabwe shu kumbora yanfe klefna tunna faqad aftara sa'im ko sumagato ka suntigeli do bayira ka fo suntige tilia baraji bodila kateme ika suntige ka retarder donc ñingal do se ka ken yorola mo mi nasro ka fo ibe suna suntigera yoro mina fo itebolo bi suntige ni mi donc yala otigla mo ba ke tugodi wala otigla mo iti bolo de kangole na fo ma do ba jate chugumuna la ote nga ibanga ni adron ka fo kune suntigera de be ngani asiri dron kon suntigera abana ne ji soro yomna o kofe ibi soroka jimi orola don ladabu mimi daka ni suntigera dron a sabatira ko suntigera dron ikitela ka suntige o de baraji ka bon ika fo kibe suntige to koflala ka retarder wala ma ka fo kombe yani fitri salfolo kasoro kan suntige la ote alakira ka tagabulu sallallahu alaihi wasallam na sabatira ko suntige radron ika suntige la bu fulana mbe daw kan tuni alakira tuma suntige jona wa tuma suntige nin tamarodi kana yuftiru bil aswadain tamaroni ji alakira tuma suntige no sallallahu donc na sabatira ko suntigera wa tumi suntige fana witru de la imman tamaro dingile wala man tamaro din saba wala man tamaro din duru abake o chugula donc atake fenyi bim se ka claf lache tuma be kile wala ma saba wala ma duru no e nombre imperi atume suntige odela donc a cheka infana ni sira kan nono kene fene blaika suntige la ni fene be sunnay ka bo alakira rasul sallam ko alakira sallam atuma suntige tamarula na tuman tamaro soro domuna dum hasa haswatin min alma katum be ji dagrunya damado furundro abana tuma do la halin tamaro ka suntige alakira tun ta sallallahu alaihi wasallam o tuma ni suntigera ika itelia kan tamaro ika o de foloke fenyi ibi suntige ni minye o de alakira kan ladegili sallallahu alaihi wasallam o kofe ibe soroka yani ni suntige fenwore munum be ibi soroka olu daka ngai ki jija tamaro o kake a foloy ni ladabu flanay ladabu sabanay munye yani ay munye at-ta'khiru bis-sahur ika ni sugurdum fene ko retarder ina fanga kunu walanda anda sira ma chumuna don namanye ka fo kibe suna iki jija ika sugurdum ika retarder kabla fajiri kene wakati la ka fo fajiri kene be ci wakati muna ika retarder kabla wala
donc an b'o sɔrɔ mun Anas yani Anas bun Zaid ale Anas ka hadisi do yani aya Anas bun Malik a fana y'a minɛ ka bɔ Zaid bun Sabit yɔrɔ. Zaid bun Sabit ni ye alakira ka sahaba dɔ ye. Zaidu ko k'a fɔ tasaharna ma nabi sallallahu alaihi wasallam k'olu ni alakira ye suguri dun ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salat ko kɔfɛ ko alakira wulila ka taga sali. O ye suguri dun ka ban, suguri dun bannen alakira wulila ka taga fajiri sali la. Qultu ɲiningalikɛla ko k'ale y'i kanto Zaidu ma kam kana bayna al-adhan was-sahur ko alakira ka suguri dunni ale ni suguri yani misi wulila k'a fɔ ko as-salatu khairun min an-nawm ko fila furancɛ hakɛ tun ye joli ye. Misiri wulila k'a fɔ salatu khairun min an-nawm ani alakira ka suguri dun dabilali ko furancɛ tun ye hakɛ joli ye. Qala ko Zaidu y'i kanto ale ma qadra 50 aya ko alkorne kalana bɛ se ka aya 50 kalan furancɛ min kɔnɔna la i n'a fɔ an da sera a ma kunu. donc aya 50 ka daminɛ miniti 10 kana miniti 15 la o furancɛ alkorna kalana ɲuman a bɛ se ka alkorna kalan o kɔnɔna la. donc o mun filɛ nin ye o b'a jira n na k'a fɔ ko i k'a gɛrɛ dɔɔni kana fo salatu dakɔrɔla la donc i ka sɔrɔ ka sun tigɛ. donc an bɛ wagati min na i ko sisan salatu bɛ bila min ye 5 heures ka taga bila 5 heures 55 o yɔrɔ 4 heures 55 yɔrɔ la 5 heures moins 5 salatu caman bɛ bila o wagati la. dɔw ta ye 5 heures pile dɔw yɛrɛ ta ye 5 heures 50 ye. donc o la n'i y'a jate minɛ an b'a ye k'a fɔ an k'an ka suguridun jɔ kabi min ye 4 heures 30 ka na 4 heures 40 yɔrɔ la. donc 4 heures 30 4 heures 40 i ka dan o yɔrɔ la a mɛn'i bolo cogo o cogo i kana tɛmɛ 4 heures 40 45 i kana don o kɔnɔna la. donc n'o tɛ tuma dɔ la i bɛ taga farati la o fana ye ladabu dɔ ye an kan ka min ta. bon ka kɔn fana ka dumuni kɛ k'i da baasi t'a la nka i yɛrɛ b'i yɛrɛ jɛ baraji caman na. sabula alakira ka kuma caman b'o la a ko tasaharu fa inna fi sahuri baraka k'a ye suguri dun Alahu Taala kelen don ka barika don suguri la. a ka hadisi wɛrɛ bɛ yen tuguni k'an ka suguri dun ko sabula yahudiyaw olu tɛ suguri dun. yahudiyaw tɛ suguri dun donc anw alakira mantonw an ka suguri dun ka se k'a ni yahudiyaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o de ye juifu ye. donc o la a y'i kanto an ma tuguni tasaharu walaw bi jur'ati ma'in ko an ka suguri dun hali n'an bɛ ji dakuru ɲɛ kelen de foro an kana sɔn cogo si la ka sun don fo k'a sɔrɔ an ye suguri dun. donc suguri i b'a ŋaniya parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka dumuni kɛ dugukila fɛ. donc hali n'i wulila dugukila fɛ ka ji dakuru ɲɛ kelen min ni suguri dun ŋaniya ye baraji min fɔra suguri dun na i b'o sɔrɔ. o Sheikh Musa mɔgɔ min ye suguri dun o tigi ka sun baraji ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ma suguri dun. donc n'i ye sunjalan don i ka sun ka ɲi mɔgɔ si t'a fɔ sunjalan dɔw b'a fɔ ko sunjalan i ka sun tɛ la sunjalan ka ɲi. suguri dunni ani sun kɛli tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nka suguri dunni o y'a dama baraji ye ka fara sun kan. donc mɔgɔ min suguri dun o tigi bɛ suguri dun baraji de sɔrɔ. donc ni mɔgɔ min ma suguri dun i ka sun ka ɲi nka suguri dun baraji e yɛrɛ jɛ o la. donc o la a y'i kanto a ma fana an ka suguri dun sabula suguri dun a b'an dɛmɛ sun na. donc ni mɔgɔ min ye suguri dun e ka suguri bɛ to i kɔnɔ tile wagati caman na ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min n'a sɔrɔ a ma suguri dun. donc n'i ye suguri dun a b'i dɛmɛ sun yɛrɛ bɛ taga tigɛ ka sɔrɔ e ma sɛgɛn kosɛbɛ. nka ni mɔgɔ ma suguri dun ale yɛrɛ kabi tile yɛrɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ 8 heures 9 heures 10 heures bɛ se tuma o tuma o b'a sɔrɔ sun bɛ commencer k'ale tɔɔrɔ. midi bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ tɔ foyi t'a la. tile bɛ taga bin yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɔ foyi den kelen de t'ale la. donc ni mɔgɔ min tora o cogo la sunkalo bɛ taga se ɲɛfɛ dɔrɔn e bɛ dɛsɛ joona yɛrɛ sun na. donc ka suguri dun nafa b'a la sabula a bɛ sunbagatɔ yɛrɛ dɛmɛ i ka se ka sun kɛ i ka se ka kɔngɔ ani minɔgɔ a ka se ka furancɛ jan tigɛ o la. donc a dunni fana baraji b'a la ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min n'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ma suguri dun. ni alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam
nin fana ye su a ladabu dɔ ye inshallah in september an bɛ nɛgɛjuru labila halisa tayi a filɛ b'a la lamɛnba kelen-kelen bɛ yen naam ni maa min bɛ fɛ ka dɔn ka fara an ka jɛmukan na walasa ka ɲininkali tɛngu walima ni kumakan min b'i bolo folikan na inshallah ne ye nɛgɛjuru sira kɔngɔ i na mi ɲɔgɔn sɔrɔ 20 31 76 95 mukan 71 76 95 ni maa min wele kɛ na inshallah i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kan Cheikh Samba ye dɛsɛra fɛn caman ma naam n'o de ye i ko kuma kɔnɔ kuma tɛmɛnen na maa min n'a ye sun dɔn naam nka kuma dɔ sun bɛ tigɛ waati min na a ma se ka suguri sɔrɔ ka bɔ yala maa min fana ka sun tigɛ bɛ kɛ ni haramu ye yala o tigilamaa yɛrɛ fana ka sun fana tɛ tigɛ cogo di ale baara wɛrɛ foyi t'a la a bɛ baara dɔ la mɛ baara nin ye sariya la baara nin ye baara haramuyalen ye mɛ yala n'ale ye sun tigɛ n'o olu k'i fɛnw ye yala a bɛ fɛn kɛ sun na wa walima a tɛ fɛn kɛ sun na ala k'an bɛn sɔrɔ ma sun donni ni sun tigɛli sun bɛ don ni fɛn min a n'a bɛ tigɛ ni fɛn min olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc ni kɔni ye sun don ala kama sun sariya fɔra cogo min na k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ yanni fajiri kɛnɛ cili la ka na bila tile binni na o furancɛ kɔnɔ n'i yɛrɛ minɛ o kɔni i ka sun ka ɲi nka ka sun tigɛ ni haramu ye o kɔni k'i tulonkɛ Alahu Taala la donc baraji mun kan ka sɔrɔ i ka sun na e yɛrɛ i ka baraji bɛɛ tiɲɛ i ka sun kɔni ka ɲi alikiyama i t'i minɛ k'a fɔ k'i ma sun don madama n'i sera k'i yɛrɛ minɛ ni furancɛ kɔnɔ nka baraji min kɔni fɔra sun na nafa min b'a la o bɛɛ tagara k'i to kelen i ye min kɛ fana i bɛ haramu fana o jurumu b'i nɔ fila la donc mɔgɔ kan ka sira ala ɲɛ ka Alahu Taala bonya ka ala gasi sigi e tilenna kɔngɔ na ala ye e ka tila ka tigi sun tigɛ fɛn na min tɛ bɛn ala ma tiɲɛ na o kɔni i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ka sun baraji tiɲɛ nka an tɛ se k'a fɔ k'i ye sun min don k'i ka sun ma minɛ la i ka sun minɛna nka e yɛrɛ i ka sun baraji bɛɛ de tiɲɛ ka bɔ i bolo an bɛ ala deli ala k'an bɛ sɔn a ma naam ayi donc o la ladabu min bɛ da o kan tuguni qiyamul layl o de ye sufɛ nafila minnu bɛ sali donc nafila minnu bɛ sali safo kɔfɛla la n'a bɛ fɔ o ma ko tahajud yani tarawih o tarawih min filɛ nin o sabatira ka bɔ alakira yɛrɛ yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an bɛ seli minnu kɛ safo kɔfɛlaw la donc n'a bɛ fɔ ko jɔko 17 donc ni safo banna dɔrɔn misiri kɔnɔnaw la kari kɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ ni sunkalo sera nafila sali yɔrɔw bɛ caya donc o nafila sali min bɛ kɛ ni alakira yɛrɛ ka kɛ dɔ de ye sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto an ma ka hadisi dɔ la yani Bukhari ni Muslim u ye hadisi manfila u ka sɔhihu kɔnɔ ka minɛ ka bɔ Abu Huraira ta yɔrɔ Abu Huraira ko alakira ko kisi ani nɛɛma bɛ alakira ma man qama Ramadan ko ni mɔgɔ min ye sunkalo yani su jɔ sunkalo nafila sali minnu bɛ kɛ n'i y'a nafilaw sali imanan i y'a kɛ limaniya de kosɔn Alahu Taala de y'i bila a la i b'a kɛ ala kama i tɛ k'a kɛ yɛrɛ yira la i tɛ k'a kɛ tɔgɔ ɲini na i tɛ k'a kɛ maaw ɲɛma samiya kama tɔw y'a kɛ n m'a kɛ o tɛ nka limaniya yɛrɛ de y'i bila e ka wuli ka taga sali in kɛ ala kama wahtisaba sara min fɔra k'o bɛ sɔrɔ sali in fana na i bɛ nata k'o sara de ɲini ala bolo i bɛ ka o sara in de ɲini ala bolo ghufira lahu ma taqaddama min dambihi i ye jurumu min kɛ ka kɔn o sunkalo ɲɛ ko ala b'o jurumu bɛɛ jɔsi ni alakira de ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam Bukhari ni Muslim min man filaw ka sɔhihu kɔnɔ hadisi jɛtura bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko hadisi in ka kɛnɛ donc o la ni hadisi min filɛ nin n'i ye nin jate mana alakira ko ni mɔgɔ min y'a seli imanan wa ihtisaba limaniya ani baraji ɲini ni kama donc o b'a yirana k'a fɔ sali n'i b'a kɛ i b'a kɛ ala de kama kelen wa i k'i jija fana a kelen kana fɔ i kɔ sabula a fɔra de man qama Ramadan k'a bɛɛ jɔ k'a ban n sɛgɛnna bi o t'a la walama i k'a kɛ politiki ye e b'a dɔn sali bɛ jɔ heure min na k'i den k'a to kɔfɛ fɔlɔ sali ban kuma kana retard la kana dɔ kɛ e t'o sara sɔrɔ dɛ la Allahu akbar fɔlɔ o kan'i da alimami kɔfɛ ka sunkalo daminɛ fɔ k'a ban i k'i cɛsiri ala o cogo la nin mun filɛ nin i b'a sara sɔrɔ sabula ka d'a kan a tun bɛ kɛ nin mun filɛ nin an bɛ jɛ k'a kɛ misiri kɔnɔ Seydina Omar ale de ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nin cogo in na a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nin cogo in na ni Ka'b bin Malik
a y'o de bila mɔgɔw ɲɛ k'a fɔ k'u ka mɔgɔw seli sabula ka d'a kan alakira yɛrɛ tun b'a kɛ a ka wagati la sallallahu alaihi wasallam nka a tun bɛ kɛ cogo min na bɛɛ de tun b'a k'i yɛrɛ ye ni safo jiginna bɛɛ lajɛlen bɛ nafila in sali i yɛrɛ ye nka don dɔ alakira tun bɛ sali la min kɛ sahaba dɔw y'a ye misiri kɔnɔ olu farala ɲɔgɔn kan ka na u jɔ alakira kɔfɛ u sali la o dugusɛjɛ olu fana y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye jama dɔw nana ka na fara alakira nɔfɛ u selila alakira nɔfɛ yani tarawih seli in na don sabanan kibaruya jɛnsɛnna min kɛ jama kɛra ka misiri fa tewu hali sigiyɔrɔ tɛ yen u bɛ ka alakira makɔnɔ alakira y'i kun bɔ ka jama la ye min kɛ alakira ko k'aw bɛɛ ka seli aw yɛrɛ ye sabula n siranna ni ne nana ka na nin kɔntini n'aw ye alaw taala bɛna k'aw ma wajibi ye n'o kɛra aw dun tɛ se donc o kama hinɛ kama a mantonw na a ko bɛɛ k'i ta k'i yɛrɛ ye donc ale b'a kɛ a yɛrɛ y'a kɛ mɔgɔw tugura a kɔ nka a siranna de n'ale continuera n'a ye nin cogo in na ala kana n'a kɛ wajibi ye n'a dun kɛra wajibi ye a ka mantonw tɛna s'a kɔrɔ donc Umar ibn Khattab komi alikɔrɔna tɛna jigin tuguni donc ale y'a ye ale ka wagati la mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ ka seli mɔgɔ fila bɛ ka seli mɔgɔ kelen b'olu ɲɛma mɔgɔ saba bɛ ka seli mɔgɔ kelen b'olu ɲɛma mɔgɔw tigɛtigɛlen don misiri kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta k'i d'a ma donc Umaru y'a ye n'ale ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka alimami kelen bila o ɲɛma o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin kan donc ale de ye jama fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka Ubay ibn Ka'b k'o bila k'u ka seli ni mɔgɔw ye donc ni Umar ibn Khattab alakira dun y'an fana yamaruya k'a fɔ ni ni khalifa cɛ naani ye min kɛ o y'ale fana alakira ka tagabolo ye sabula a ka hadisi bɛ yen alaykum bi sunnati wa sunnati al-khilafa ar-rashidin a ye tuguni alakira ka tagabolo kɔ nka ni sahaba cɛ naani fana mana min kɛ a ye tugu o fana kɔ n'o ye Abakari ye n'o ye Umar ye n'o ye Usman ye n'o ye Ali ye radiyallahu anhum ajma'in ala ka jɛn ka b'u bɛɛ ma donc n'a ma ɲɛ alakira ko ni Umaru ye min kɛ an ka o kɛ donc nin kɛli fana bɛ kɛ an fana ma sunna ye donc wajibi tɛ tuguni parce que alakira siranna mun ye o tɛna kɛ tuguni parce que wahayi wɛrɛ tɛna jigin tuguni o kama min ye a bɛ k'anw ma sunna ye an ka taga kɛ misiri kɔnɔna la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ni kelen y'a sali o kɔni o ka ɲi nka n'i tɛ se k'a sali walasa i ka courage sɔrɔ i kana jama la basi foyi tɛ o la donc i kelen y'a seli o i y'a seli jama na o ka ɲi nka nin seli min filɛ nin ani sun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sabula dɔw b'a fɔ ko ne tɛ sun bi parce que ma nafila sali nafila in salili ani sun kɛli o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i n'a fɔ an ye suguridun t'a fɔ cogo min na n'i ye nafila in sali de k'a ban sara mun fɔra i b'o de sɔrɔ a fɔra k'i ka jurumu min bɛ yafa dɛ ni mɔgɔ min nafila in sali k'a ban o tigi de b'o sara sɔrɔ nka n'e m'o kɛ e sen tɛ o sara in na donc o kama i kan k'a kɛ sunkalo kɔnɔ nka ni mɔgɔ min m'a kɛ dun i ka sun ka ɲi nka sara mun kɔni fɔra i yɛrɛ jɛ o la donc alakira ladegeli don sallallahu alaihi wa sallam an k'an janto o yɔrɔ la nin fana ye sun ladabu dɔ ye ni o de ye su nafila sali ninnu ye naam. Imam Sheikh Samba i ka kuma kɔnɔ ye yala ni maa minnu nana retard la misali la a y'a sɔrɔ alimami ye safo seli ka ban farida la nka ale nana bɛn ni alimami ka nafila ye yala maa minnu bɛ istidaw kɛ alimami nɔfɛ ka nɔminɛli kɛ alimami nɔfɛ k'a to nafila seli la k'u ka safo seli nɔfɛ yala bɛ taa walima tɛ na. nin min filɛ nin dɔnnikɛlaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a kiiti la dɔnnikɛlaw tilalen don k'a kɛ gurupu fila ye gurupu fɔlɔ o ye al-imam Malik ale tagara o tagasira in fɛ i n'a fɔ al-imam Abu Hanifa ani Ahmad bin Hanbal olu bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ mɔgɔ min ni nana sɔrɔ alimami bɛ sali la nafila sali don e dun ma farida sali a tɛ bɛn i ka don alimami nɔfɛ ni o i ka farida ŋaniya ye a tɛ bɛn cogo si la sabula k'i ni alimami ŋaniya man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula alakira ka hadisi dɔ bɛ sallam alakira ko ju'ila al-imamu liyutamma bihi alimami kɛra de a ka tugu a kɔ fɛn bɛɛ la donc aw ŋaniya ani alimami ta man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ alimami ta ye nafila ye e ta ye farida ye k'o tɛ bɛn cogo si la donc o kama ka da nin kan donc olu bɛnna kan k'a fɔ ni mɔgɔ min nana sɔrɔ alimami kɔni ye safo seli ka ban
a bɛ ɲini fɛ e k'i ka safo de juru sara fɔlɔ kɛrɛfɛ n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka don tɔw fɛ nafila la nin ye ni maa saba ka tagabolo ye nka alimamu Shafi'i ale fana ka tagabolo y'a jira k'a fɔ ko baasi t'a la n'i nana sɔrɔ alimami ye nafila sali k'a ban e bɛ don alimami nɔfɛ n'i ka safo ŋaniya ye ka d'a kan alakira ka sahaba dɔ bɛ yen n'o ye Muaz bin Jabal radiyallahu anhu. Muaz bin Jabal alakira ye jɛn d'ale ma ale tun t'a fɛ ka sali fɔ alakira nɔfɛ a tun tɛ fɛ ka fɔ seli kɔ alakira kɔ ale ka denbaya fana bɛ yen ale bɛ taga olu la sali donc n'a tun nana alakira nɔfɛ ani alakira bɛ jɛ u bɛ seli kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'ale tagara ka so tuguni ale de bɛ kɛ alimami ye donc ale bɛ seli min kɛ n'u ye olu bɛ ale ŋaniya ye ale bɛ ka nafila de seli donc minnu b'ale kɔfɛ olu ka farida don donc o la dɔnnikɛlaw ko ka da nin kan a bɛ bɛn mɔgɔ ka seli alimami kɔfɛ hali n'aw ŋaniya tɛ kelen ye mɔgɔ min tagara nin tagasira fɛ o de ye alimamu Shafi'i donc imamu Shafi'i o ka tagasira de ye nin donc ni mun filɛ nin tagabolo ko don ni mɔgɔ ye baara kɛ ni fila fɛn fɛn ye dɔnnikɛlaw ka kuma b'a la wa bɛɛ lajɛlen ye an ka sunna karamɔgɔw de k'a daminɛ alimamu Abu Hanifa ale de ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye o kɔfɛ alimami Maliki bɛ da o kan o kɔfɛ imamu Shafi'i bɛ da o kan ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni Ahmad bin Hanbal nin naani de dɔnnen don n'o tɛ yani sunna alimamu ka ca i n'a fɔ alimamu yani az-Zahiri wa al-imam yani u ka ca mun ye al-Hasan al-Basri yani u ka ca alimamu ka ca an ka sunna alimamu na mais naani min dɔnnen don o de ye nin donc o la ni baara kɛ ni nin min ye o kɔni a bɛɛ lajɛlen ye an ka dɔnnikɛlaw ka kuma b'a la donc nin mun filɛ nin ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn samanina kosɛbɛ samani ko tɛ ni min i ni minɛ walama n'i bɛ tagabolo min na i bɛ baara kɛ ni o tagabolo in ye ala k'an bɛ sɔrɔ ma na an bɛ nin sira dɔ bila halisa an balimaw ye ni maa minnu bɛ fɛ ka dɔn ka ɲininkali kɛ u ka diinɛ kunnafoni dɔn nɛgɛjurusira ye 20 61 76 95 mugan 71 76 95 ni maa min ye weleli kɛ na inshallah i ni karamɔgɔ yɔrɔ sɔrɔ imam Sheikh Samba Traoré an balima dɔw ka ɲininkali bɛ yan yanni an ka tɛmɛ ni ka walandaw ye o de ye ko maa minnu bɛ yen n'olu ye silamɛw ye ni lahala ninnu na silamɛw ka lahala kɛcogo u bɛ kan ka hinɛ minnu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo kɔnɔ ye u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ minnu na kɛlɛ minnu bɛ kan ka ban bɛɛ sabalilen don maaw bɛɛ bɛ kan ka sun ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ bɛ kan ka seli ɲɔgɔn fɛ a balima diinɛ wɛrɛ maa wɛrɛ de filɛ k'a ye ale nana ka na silamɛya ka don sunkalo kɔnɔ ni sunkalo waati ko yala maa minnu silamɛya ka bɛn ni sunkalo ye olu ka sun kiti bɛ kɛ cogo dɔw la tayib ala k'an bɛn sɔɔba ma mɔgɔ min tun tɛ alisilamɛ ye nka ale alisilamɛyara sunkalo kɔnɔ o y'a sɔrɔ sunkalo daminɛna o la dɔnnikɛlaw ko n'a a silamɛyara yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ a bɛ ɲini a fɛ a k'i yɛrɛ minɛ a tɛ dumuni kɛ tugun a tɛ ji min donc n'a nana silamɛya misali bolo ma midi wagati ale silamɛyara a bɛ ɲini a fɛ k'a daminɛ o midi na fo ka taga fɔ ko tile binna a kana dumuni kɛ tuguni a kana ji min tuguni nka sunkalo dɔ minnu tɛmɛn'a kan o sarali t'a ma wajibi ye olu tɛ sara a bolo parce que a bɛ yani silamɛya wagati mun na donc minnu tɛmɛna olu kɔni a t'olu sara na ayiwa su min kɛra olu sarali tɛ a ma wajibi ye nka a ye bita min fana kɛ yala bita juru b'a la wa walama juru t'a la donc dɔnnikɛlaw ye kuma fila fɔ o la donc dɔw y'a jira k'a fɔ madama n'a limaniyara yani bidon na a b'i yɛrɛ minɛ nka bi sun juru b'a la donc a b'o sun juru sara a dɔnnikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ ayi n'a y'a sara baraji ɲini na a bɛ baraji sɔrɔ nka n'a ma sara fana jurumu t'a kan n'a ma sara jurumu foyi t'a kan madama n'a silamɛyara bi a kɔni b'i yɛrɛ minɛ a kana dumuni kɛ tugun a kana ji min donc don minnu kɔni tɛmɛna dɔnnikɛlaw bɛɛ y'a jira k'a fɔ sarali t'a ma wajibi nka a limaniyara don mun na yala o don juru b'a la wa walama o juru t'a la donc dɔnnikɛlaw ka kuma fila bɛ o yɔrɔ la donc imma a b'a sara baraji ɲini bolo ma walama a t'a sara yɛrɛ n'a y'a diya n'a y'a sara a bɛ baraji sɔrɔ a la dɔw fana y'a jira madama n'a a silamɛyara o tuma a sarali bɛ k'a ma wajibi
donkɛlaw ye nin ne fɔ a la ala k'an bɛ sɔrɔ ma naam nka imam ni denmisɛnnin fana ka kisi ka surun ɲɔgɔn na naam denmisɛnnin min n'a balikuya ka bɛn sunkalo tilefɛla ma oui an b'a ye ni maa min n'i ma balikuya sun ye wajibi maa min kan o ye maa damadɔ de ye naam maa minnu ye silamɛ ye maa minnu ye hakilimaw ye ani maa minnu ye baliku ye sun bɛ wajibiya ninnu de kan oui nka imam denmisɛnnin min wajibiyara ka bɛn sunkalo yɛrɛ fana tilefɛla ma i n'a fɔ nin ta bɛ cogo min na n'o ye midi waati ye yala o denmisɛnnin fana ka kisi bɛ boli i n'a fɔ nin ta cogoya wa mɔgɔ min balikuyara ani mɔgɔ min silamɛyara a bɛɛ lajɛlen ka kiti ye fɛn sugu kelen ye donc denmisɛnnin min fɛnɛ balikuyara a bɛ ɲini a fɛnɛ fɛ a k'i yɛrɛ minɛ de a k'i yɛrɛ minɛ mais a don fana don min n'a sɔrɔ a balikuyara o don na o don juru sarali an ye kiti mun fɔ o kiti kelen de bɛ bolo kan i ma a ka juru sara baraji ɲini bolo ma walama a juru sarali ka k'a ma wajibi ye o dɔnkɛlaw ye ɲɔgɔn sama sama o yɔrɔ in na nka don minnu kɔni tɛmɛna kan ka sɔrɔ a ma balikuya olu juru sarali t'a ma wajibi ye ala k'an bɛ sɔrɔba ma naam mais ni denmisɛnnin sunna denmisɛnnin min ma balikuya yala ka sun baraji parce que dɔnnibaw bɛ kuma caman fɔ a la yala a bɛ sɛbɛn yɛrɛ de tɔgɔ la wa walima fa minnu ba min y'a bila sunna baraji bɛ k'olu de ta ye denmisɛnnin min n'a ma balikuya n'a sunna dɔnkɛlaw ko a bɛ jate minɛ nafila sun de a ye ale bɛ jate minɛ i n'a fɔ nafila sun a bɛ bila a ka nafila ɲɛ n'a balikuyara a y'o sun minnu kɛ o bɛ fara a ka nafila sun kan nka bangebaga minnu fana kɛra sababu ye k'a bila a la olu fana b'a ka baraji ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ ale t'a la donc bangebaga minnu kɛra sababu ye k'a bila sun na ka sun in nege don a la o bangebagaw olu bɛ a ka baraji ɲɔgɔn de sɔrɔ a ka baraji bɛɛ tɛ di olu ma dɛ la a ka baraji ɲɔgɔn bɛ di olu ma ale yɛrɛ ka baraji fana bɛ bila a yɛrɛ fana ɲɛ nafila la donc sara fila o de bɛ denmisɛnnin n'a sɔrɔ a ye nin baara kɛ a bɛ jate ale bolo nafila ye sabula wajibi t'a kan o cogo kelen fana na bangebaga minnu kɛra sababu ye k'a bila a la olu fana b'ale ka baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ a t'a la ka da alakira ka hadisi dɔ kan addalu ala alkhayri kafa'ilihi waddalu ala sharri kafa'ilihi donc mɔgɔ min n'i ye mɔgɔ bila baara ɲuman na alakira ko sallam ko e bɛ n'a fɔ e de y'o baara in kɛ wa n'i ye mɔgɔ fana nɛgɛn k'a bila kojugu la a bɛ jate i n'a fɔ e de fana y'o kɛ donc n'i ye mɔgɔ bila baara ɲuman na n'a ye baraji min sɔrɔ a la e yɛrɛ fana b'o baraji ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ ale t'a la n'i ye mɔgɔ fana nɛgɛn k'a bila kojugu la n'a ye jurumu min sɔrɔ e fana b'o jurumu ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ ale ka jurumu na ala k'an bɛ sɔrɔ ma naam imam Cheikh Samba an bɛ nɛgɛjuru sira dɔ bila halisa an balimaw ye maa minnu bɛ fɛ ka don ka ɲininkali kɛ nɛgɛjuru sira ye 20 61 76 95 mugan 71 76 95 ni maa min ye welekɛla ye inshallah i ni imam bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka imam Samba halisa an balimaw ka ɲininkali b'an bolo yanni an ka tɛmɛ an ka walandaw ye halisa o de ye banabaatɔ min ale tun bɛ mangɛnɛ sunkalo kɔnɔ ye nka ala nana fiɲɛ bɔda d'a ma a ka sunkalo kɔnɔ ye yala ale silamɛ fana ka sun fana kisi bɛ kɛ cogo di ni banabagatɔ kɛnɛyara sunkalo kɔnɔna la a bɛ ɲini a fɛ a ka sun continuer donc a bɛ tɛmɛ ni sun ye don minnu tɛmɛn'a kan olu juru sarali a ma wajibi ye donc madame ale balikuyalen tun don alisilamɛ fana don donc don minnu tɛmɛn'a kan a b'olu juru sara. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Ayiwa tɔgɔ dima jamu dima ka bɔ min. Usman Ibrahim ka bɔ Jelibu Dumaso. Bismillah Usman. Ani dɔw ye ne ka maka inshallah la kɔni ka di ye. N'Ala sɔnna inshallah. Bismillah. Seli. Ayiwa ma kuma ni faamu ka seli seli a kisi bɛ cogo min na. N'Ala sɔnna inshallah imam bɛ na jaabi. Ɲininkali wɛrɛ foyi tɛ yen. A kuma ni fatile ni bɛ a fɛngɛ ɲɔgɔn ka don kan.
na ala sɔnna i bɛ to lamɛnni la imam de jaabi i bɛ kelen ka bɛ fɔ nin waati la imam usman ka ɲininkali bɛ yan o yɛrɛ bɛ ka mɛn cogo min na o yala maa min bɛ seli la n'u bɛ seli kan ka kɛ ni vitesse ni teliya ye o yala olu seliba ka lahala tɛ tɛmɛ cogo di ala k'an bɛ sɔrɔ ma Sheikh Mustafa i n'a fɔ i b'a kalama cogo min na ala bato tɛ yen ala ye ala bato min d'an ma min ka bon ala bolo min ka di ala ye ka tɛmɛ sali kan o tɛ seli de ka bon ka tɛmɛ ala bato bɛɛ kan wa seli de ka di ala ye ka tɛmɛ ala bato bɛɛ kan o la ala kira ko sallam hadamaden ka baara fɔlɔ min ni ala b'a lajɛ i bolo alikiyama jɔ don o de ye sali ni sali ɲɛna i ka baara tɔw bɛ lajɛ ni sali ma ɲɛ o tuma ala b'a f'u ɲɛna a y'a lajɛ n'a sɔrɔ nafila dɔ b'a bolo ni nafila b'i bolo ala bɛ hinɛ i la k'o kɛ k'i ka farida wo datugu n'o t'i bolo dun o tuma o y'a bannen nin ye sali ye foyi t'an bolo dugumakolo sanfɛ min ka bon ka tɛmɛ sali kan seli bonya kojugu ala ye bato fɛn fɛn di alakira ma sallam a y'a bɛɛ d'a ma dugumakolo sanfɛ yan de nka sali bonya kojugu ala ye alakira invité de ka taga fo kabakolo 7 la ka taga sali d'a ma o tuma ni mɔgɔ min tulonkɛra sali la i b'a la ka tulonkɛ i yɛrɛ la o kama sali man ka kɛ tulonkɛ la o la alakira sallam a y'i kanto an ma a ko sallu kama ra'aytumuni usalli a ye sali i n'a fɔ a ye ne alakira yɛrɛ ye ka sali cogo min na donc sali de ye alisilamɛ yɛrɛ ka tamasiyɛn fɔlɔ o de ye sali ye a y'i kanto an ma a ka hadisi dɔ la an t'o walanda la al-ahdu alladhi baynana wa baynahu as-salat faman taraka faqad kafara a ko fɛn min bɛ silamɛ ni kafiri bɔ ɲɔgɔn na o de ye sali ye ni mɔgɔ mɔgɔ ye sali to yen k'o tigi ye kafiri ye ni alakira ka kuma de sallam donc o b'a yira n'a k'a fɔ sali ye bato min a man ka kɛ girin-girin na a man ka kɛ kunfɛ sabula n'i m'a kɛ ka ɲa ala t'a minɛ i bolo alakira ko sallam ko maa dɔw bɛ sali ka sali juguya ni mɛlɛkɛw ye la ni sali ye sali mana tiɲɛ u bɛ sali mɔntɔn k'a kɛ ka a salikɛla ɲɛda gosi ko sali b'a fɔ ala k'i ta tiɲɛ i n'a fɔ i ye ne tiɲɛ cogo min na sali b'i danga de donc o la an k'an janto nin na donc o la sali girin-girin k'a kɛ yani a man ɲi tuma dɔw la i ka sali yɛrɛ tɛ minɛ i bolo donc sali girin-girin k'a kɛ ni tumaanina t'a la i ka basigi maafa yɛrɛ sali yɛrɛ yani a kulu giriman dɔ ye o ye k'a fɔ n'i bɛ sali ka sali kɛ ni hakilisigi kalan ka kɛ k'a dafa i ka biri k'i kɔ tilen fo minɛn bɛ se ka sigi a kan ka sɔrɔ a ma bɔn i ka wuli k'i jɔ ka farikolo bɛɛ bila a nɔ na yanni ka taga tenturu la i k'i tenturu i misiri 7 ka dugumala sɔrɔ min ye tɛgɛ kɔnɔna 2 kinbirikin 2 senkɔni kuturuba 2 ani ten ni nu olu ka dugumala sɔrɔ nin mun filɛ nin o de kan ka kɛ wa i k'a kɛ fana kɔnɔbara o kana nɔrɔ woro la i ka sujudu kɛ yani i bolo 2 ni ɲɔgɔn cɛ ka bolo 2 da ten ka da o la i ka sujudu kɛ ka kaman dayɛlɛ dɔɔni a kana nɔrɔ ɲɔgɔn na donc mun filɛ nin a kan ka kɛ o cogo la ni maafa ye kalan kan ka kɛ ka dafa i ka sigili kan ka kɛ ka dafa fɛn bɛɛ kan ka kɛ ka dafa ni m'o kɛ e yɛrɛ i ka sali yɛrɛ tiɲɛ i bolo pewu wa hali n'i b'a dɔn mɔgɔ min n'i bɛ seli a kɔfɛ n'a bɛ sali kɛ girin-girin na sariyatigiw ko k'a tɛ bɛn i ka seli a tigi kɔfɛ donc i ka sali kɛ ni maafa ye o de ye fɛn ye fɛn min ni ala mago b'a la a ka kɛ girin-girin ni dagabɔndala ye ala fana b'a minɛ girin-girin ni dagabɔndala la ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ o ma a ka ɲininkali in ka ɲi ni surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma sunkalo in na an bɛɛ b'a lajɛ de karamɔgɔ min ka teli an yɛrɛ alimami vitesse walama fizeni mɔgɔw ko fizeni mɔgɔw fiw yɔrɔ n balimakɛ usman sɔlu tarawele ko a ko fizeni ko fizeni mɔgɔw ko kuma dɔw la n'i donna fize kɔnɔ k'a laban bɛ tɛmɛ ni alijana kunna dɛ a bɛ pan ni alijana kunna ka taga ni yɔrɔ wɛrɛ donc i k'i cɛsiri i kana fara fizeni mɔgɔw kan donc seli kan ka kɛ ni basigi an b'o fɔ an balimaw ye k'a fɔ an yɛrɛ alimami ɲɔgɔnw ye n'an bɛ sali kɛ an ka sira ala ɲɛ an ka dɔn maa minnu b'an kɔfɛ alikiyama jɔ don ala bɛ taga an ɲininka olu ka sali kiti la donc ni sali tiɲɛna alimami bolo maa o maa bɛ alimami kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ka sali tiɲɛni jurumu ala b'a bɛɛ di alimami ma alikiyama alimamiya ka gɛlɛn
maa hakɛ fɛn fɛn b'i kɔfɛ o mana kɛ maa 100 yirika ye maa 1000 yirika mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔfɛ ni sali tiɲɛna e alimami bolo mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ka sali tiɲɛni jurumu ala b'a bɛɛ ta ka da alimami kunna alikiyama jɔ don o cogo kelen fana na n'i y'a kɛ k'a ɲa fana mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔfɛ o tigila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka sali ɲɔgɔnna baraji ala b'a bɛɛ di alimami kelen ma donc alimamiya muruda 2 don n'i y'a kɛ k'a ɲa baara tɛ min ka bon n'a ye dugukolo sanfɛ nka n'a tiɲɛn'i bolo i bɛ nimisa alikiyama jɔ don mun na i jɔra mɔgɔw ɲɛ ma ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ o ma donc k'a fɔ an balimaw ɲɛna u ka sira ala ɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i jɔra maaw ɲɛ ma alikiyama ala b'i ɲininka a la i ye sali fɛn fɛn kɛ ni maaw ye ala b'i ɲininka a bɛɛ la alikiyama donc e yɛrɛ fɛnɛ kelen min bɛ sali la i ka sira ala ɲɛ i ka sali kɛ ni basigi ni mafa ye foyi t'i bolo dugukolo sanfɛ min ka bon ka tɛmɛ sali kan donc kama an bɛ ala deli ala ka sali ɲuman d'an ma an b'an balimakɛ fo a ka ni ɲininkali in na ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ sɔrɔba ma ala ka limaniya dan n'a ma min b'a to an bɛ sali kɛ ni mafa ani basigi naam Amen. Muka diwlum dan kelen diwlum dan woro bi konton ani duru ni mami wuli kala inshallah ini imam be ñoo so kene kay ala kambe so shatam ba alta ni ngali bambulay so mun no lu bulu do na jila ya no fene sanara ka beni sungulo kleflay wal mam so mun to silimbe lu be bangi jeli la ala ko mala yalla no fene ka jeli tigara ka beni sungulo fene kleflay ya fene kiti fene be todi muso minnu bolo bɛ ji la walama muso min ka bange jeli don n'a tigilamɔgɔ saniyara yanni tile tɔ kɔnɔ a bɛ ɲini a fɛnɛ fɛ a k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ni ji ma a fɛnɛ b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ani ji kɛli ma nka o don o tile kelen o juru a b'o sara tuma don minnu tɛmɛn'a kan a b'olu juru sara muso ka kiti ye dɔnna ye ni muso bolo bɛ ji la sali wagati fɛn fɛn bɛ tɛmɛ k'a to lahalaya la o si juru t'a la a t'o si sara o t'o si sara madama k'a fɔ a bolo bɛ ji la a mana furancɛ fɛn fɛn kɛ sali fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a kan o si juru sarali t'a ma a t'o sara nka mun ye sun ye sun kɔni juru sarali ye wajibi ye i ye furancɛ hakɛ min k'i bolo bɛ ji la walama i bɛ bange basi la a ka hakɛ to donc olu kɔni juru sarali ma wajibi ye nka don min fana na n'a sɔrɔ k'a fɔ i ma sun i y'i yɛrɛ mana o kɔnɔna la misali bolo ma yanni e tun ma sanu fajiri salila dɔrɔn e nana saniya donc saniyara a bɛ ɲini fɛ i b'i yɛrɛ minɛ nka e k'a fɔ n ye tile bɛɛ kɛ n ma dumuni kɛ n ma ji min la o tɛ jate dɛ o don tile tɛ jate ma d'a ma n'i ma sun ŋaniya sigi o la mɔgɔ fana ka kiti ye jumɛn ye muso min ale tun bolo bɛ ji la nka dugu nana jɛ fajiri kɛnɛ cira dɔrɔn ale yɛrɛ t'a dɔn ne saniyalen don walama n ma saniya ale tun t'o dɔn mais a t'a dɔn n saniyara ka kɔn fajiri ɲɛ walama n ma saniya ka kɔn fajiri ɲɛ donc o la o tigilamɔgɔ b'a yɛrɛ minɛ o tile kelen juru sarali a ma wajibi maa dama ni danganiya t'a bolo o tuma o juru sarali a ma wajibi nka n'a sɔrɔ a saniyara ka kɔn fajiri kɛnɛ cili ɲɛ fajiri sera ka sɔrɔ ale m'i ko fɔlɔ o tuma n'a continuera ni sun ye o don tile kelen juru sarali t'a ma maa dama n'a ye ŋaniya siri ka kɔn fajiri ɲɛ o tuma o tile kelen juru sarali o t'a ma wajibi nka n'a sɔrɔ k'a fɔ ale t'a dɔn n saniyara walama ma saniya ale tora duti la fajiri kɛnɛ cira yala ne tun saniyara ka kɔn fajiri ɲɛ wa walama ma saniya ka kɔn fajiri ɲɛ ale kɔni tora duti in na a b'a yɛrɛ minɛ tile tɔ kɔnɔ o tuma o tile kelen a b'o fara a ka juruta don kan dɔnkɛlaw ye min fɔ a la o ye ni ala kan bɛ sɔn ma. nka sɛfɛnba ni maa ka kiti fana bɛ kelen maa minnu n'olu bɛ banaji la wa nka ale ka laada tun ye tile 5 ye walima tile 6 ye walima min ka ca n'o ye dɔɔnin nka a ma tile 15 bɔ nka sisan ta ale ni basi bɛ ɲɔgɔn na basi bɔn b'ale kan a bɛ se fo kalo 2 walima kalo 4 ɲɔgɔn na ma yala ale fana ka sun nana sɔrɔ cogo la ten a bɛ se ka sun o kɔnɔ wa walima ale fana bɛ sun jɔ dɔnkɛlaw ye muso tila k'o kɛ sigiyɔrɔma 3 ye a ka hakɛ to muso sigiyɔrɔma fɔlɔ minnu ka laada kuntala ka surun olu ta ba daminɛ laada kɔni dɔgɔma a dɔgɔyara cogo o cogo a tɛ jigin tile 1 jukɔrɔ ka daminɛ tile 1 na ka taga tile 3 olu taw tɛ tɛmɛ o kan o ye minnu ka laada kuntala ka surun
donc dɔw bɛ n'u ye laada daminɛ tile kelen dɔrɔn tile fila u ka laada bɛ tigɛ o y'a bannen o ye muso minnu n'a sɔrɔ olu ka laada kuntala ka surun o ye muso fɔlɔ ye muso filanan o ye minnu ta ye normal ye olu ta bɛ daminɛ yanni tile 6 ka taga tile 7 o de ye normal ye donc ni laada daminɛna tile 6 ka taga tile 7 o ye normal ye bon minnu bɛ yen olu ta o ye exception ye o bɛ yɛlɛ tile 6 sanfɛ donc n'a daminɛna tile 6 sanfɛ ka taga bila fo tile 15 la olu bɛ yen olu ye minnu ta n'a sɔrɔ olu ta kuntala ka jan nka laada janjanba o ye tile 15 de ye tile 15 laada man ka tɛmɛ o kan donc laada ni muso ye laada ye tile 1 tile 2 tile 3 dɔgɔkun 1 ni tile 15 dafara sariyatigiw ko o tuma a tɛ jate laada ye tuguni a bɛ jate bana de ye sisan donc a bɛ jate bana ye donc mɔgɔ min bolo donna ji la ka tile 15 kɛ ni tile 15 tɛmɛna hali ni basi ma jɔ sariyatigiw b'a ɲini fɛ i b'i ko i bɛ sun hali n'a sɔrɔ basi ma jɔ i bɛ sun i bɛ seli tile 15 kɔni mana tɛmɛ dɔrɔn o tuma a bɛ ɲini fɛ i b'i ko ka sun wa hali i furucɛ yɛrɛ bɛ se ka gɛrɛ i la donc a bɛ jate bana de a tɛ jate sisan laada ye ma d'a ma n'a tɛmɛna tile 15 kan sariyatigiw ye min fɔ a la o ye nin ye walasa k'a walawala kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen Abubakar Jabir Aljazairi ale ye kitabu dɔ walafin an ye n'a y'a tɔgɔ da Minhajul Muslim o la sun kiti la yani haida kiti la a y'a walawala yen kosɛbɛ ni mɔgɔ min seginna ka to kitabu in ma i bɛ a walawala sɔrɔ o kɔnɔ kosɛbɛ ala k'an bɛ sababa ma naam. Naam. Mukan biwurin gani kele biwurin gani woro dikkan tawani duro ni mami ngalke na insha Allah ina min yonso. Hatta imama mesemeni sun ladabi. Insha Allah. Ladabu hakemi ne. Tayib. Ola ladabu min bɛ da o kan tuguni taftiru sa'imin i ka kɛ sababu ye ka sunbagatɔw sun tigɛ nin fana ye ladabu ye an kan ka min ta sunkalo kɔnɔ o la alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisi min n'a sɔrɔ k'a fɔ Tirmizi nana n'a ye a ka sunanu kɔnɔ k'a minɛ ka bɔ Zaid bin Khalid yɔrɔ al-Juhani ale y'a jira k'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam man aftara sa'iman ko ni mɔgɔ min kɛra sababu ye ka sunbagatɔ dɔ sun tigɛ kana lahu mislu ajrihi ko Allahu Taala bɛ sunbagatɔ ka sun baraji ɲɔgɔnna d'i ma ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a ka sɔrɔ sunbagatɔ yɛrɛ ka sun baraji foyi ma bɔ o la donc sunbagatɔ mana sun ale ka sun baraji dafalen b'a bolo nka ale ka sun baraji bɛnna hakɛ min ma Ala b'o ɲɔgɔnna fana di e ma e min kɛra sababu ye k'ale sun tigɛ o la Alakira ka sahabaw tun kɛra radiyallahu anhum n'u tun bɛ sun tigɛ la u bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ n'u sigi ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ donc dɔ bɛ ne bɛ n tamaro ta k'a d'e ma e fana bɛ tamaro ta k'a di ne ma an fila bɛɛ b'a baraji sɔrɔ ni ne ye n tamaro d'e ma ne ye e sun tigɛ ne y'o baraji sɔrɔ e fana bɛ tamaro di ne ma e fana b'o baraji sɔrɔ donc ka ji di ɲɔgɔn ma sun tigɛyɔrɔ la ni minɛ i ka sun tigɛ n'a ye o y'a dɔ ye nka fana an bɛ ɲɔgɔn bonyani minnu kɛ karisa ni minɛ i ka sun tigɛ an bɛ sukaro di ɲɔgɔn ma an bɛ balo di ɲɔgɔn ma o mun filɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min ni sun bɛ tigɛ n'a ye donc sukaro ko ninnu olu ka ɲi nka tuma dɔw la n'an tora ka fɛn wɛrɛw don a kɔrɔ olu fana ka fisa ka tɛmɛ sukaro kan tuma dɔw la i bɛ sukaro di mɔgɔ ma nka fɛn min n'a bɛ sukaro ko la o t'a bolo a b'a kɛ cogo di n'a tɛna sukaro mugu mugan donc o la tuma dɔw la an ka malo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔw di ɲɔgɔn ma n'i ye sukaro malo d'a kan seri malo da sukaro kan k'a d'a tigi ma walama i ye ɲɔ d'a kan k'a d'a tigi ma sisan kɔni a dafara mɔni a bɛ se k'o dilan a bɛ sukaro ko la nka e ye sukaro di mɔgɔ ma fɛn min ni sukaro bɛ k'a la o t'a tigi bolo tuma dɔw la o ka gɛlɛn donc o la an ka ɲɔ da sukaro kan walama an ka malo da sukaro kan an ka togo d'a tigilamɔgɔ ma walama i ka donbolo k'a ye donc an bɛ ɲɔgɔn bonyani mun kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate sunbagatɔ sun tigɛli donc an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn bonya hali ni se bɛ n ye donc an b'a di buran bonya minnu bɛ kɛ ni sukaro ye o n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ ye dɔ ye mɔgɔw bɛ sunnakariw dilan ka taga n'a ye misiriw la nin bɛɛ lajɛlen ye dɔw ye donc fagantanw bɛ yen walama dɔw yɛrɛ bɛ sun tigɛ nka se b'u ye dutigiw don nka i b'a sɔrɔ u n'u ka du yɔrɔ ka jan ale tɛmɛsennatɔ don walama a bɔtɔ don baarayɔrɔ la a bɛnna n'aw ye misiri kɔnɔ
ale dun t'a ka so n'a sɔrɔ a b'a ka so dutigi don nka ale tɛmɛntɔla b'a sɔrɔ fɛn minnu n'a sɔrɔ k'a fɔ a b'olu bolo a b'a sun tigɛ a b'o baraji sɔrɔ donc nin yɔrɔ la an bɛ a fɔ an balimaw ye ala ye nɔgɔya kɛ minnu ye tiɲɛna u k'u cɛsiri min ye sunbagatɔw sun tigɛli la misiri kɔnɔnaw la kangalibaw ni mɔniw n'a ɲɔgɔnnaw ka balow fana d'a kan n'a sera ka donbolo fana far'a kan o de ye fɛn ye min n'a sɔrɔ aw bɛ barajiba sɔrɔ donc Cheikh Mustapha n'i kɛra sababu ye ka taga ni mɔni ye k'a di mɔgɔw ma i tagara n'a ye misiri la i tagara n'a ye jamajɛyɔrɔ la kangalibaw n'a ɲɔgɔnnaw maa o maa bɛ dakuruɲɛ kelen ta o fɛn masina in na o mɔgɔ ye o ta o mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ala b'u bɛɛ ka sun baraji ɲɔgɔn na di ma Alahu Taala ka hinɛ ye ka sɔrɔ olu ka sun kɛ olu ta baraji dafalen b'u bolo e min kɛra sababu ye k'u sun tigɛ u ye baraji fɛn fɛn sɔrɔ ala b'a bɛɛ ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma donc an kan k'an cɛsiri nin fana na ka se ka sunbagatɔw sun tigɛ nin fana ye min ye k'a fɔ sun a ladabuw la kumaba dɔw fana ye ninnu ye an bɛ Alahu Taala deli ala ka a faamuko ɲuman nɔgɔya an ye a ladabu dɔ fana ye jumɛn ye o de ye ka an ɲi tereke k'an to sun na donc k'an to sun na alakira ka hadisi bɛ yen ko sunbagatɔ dakasa ka d'ale ala ko sunbagatɔ dakasa ka d'a ye ka tɛmɛ misiku kasa kan nka o kɔrɔ tɛ e fana k'i da to a kasa ka bɔ la sabula alakira yɛrɛ ka tagabolo tun ye jumɛn ye a tun b'a ɲi tereke k'a to sun na a ka sahaba dɔw langali an ye inni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yuhsa yatasawwaqu wa huwa sa'im ko n ye alakira ye a tɛ jate k'a ban a bɛ k'a ɲi tereke ni gɛsɛ ye k'a to sun na donc k'i ɲi tereke ni gɛsɛ ye k'i to sun na nin fana ye sun ladabu dɔ ye an kan ka min kɛ k'an to sun na donc min bɛ ɲini an fɛ an k'a kɛ ni gɛsɛ jalan ye nin fana ye sun ladabu dɔ ye parce que o fana ye fɛn ye an kan ka min jate minɛ k'an to sun na sun ladabu dɔ fana ye jumɛn ye alikɔrɔna kalanni ni ala ye alikɔrɔna kalan nɔgɔya ye kana sɔn cogo si la alikɔrɔna yanni sunkalo ka don ka ban ka sɔrɔ i ma alikɔrɔna jigin hali n'a kɛra siɲɛ kelen ni ala ye kɔrɔna kalan nɔgɔya ye i b'a sɔrɔ k'a fɔ caman bɛ yen kɔrɔnaw bilalen bɛ so kɔnɔ fo ka gɔngɔn d'a la ala ye kɔrɔna kalan nɔgɔya e ye i ye kɔrɔna durusi yɛrɛ k'a ban walama i bɛ se k'a kala i ɲɛ na k'a ban fo ka gɔngɔn da alikɔrɔna na e tɛ alikɔrɔna kalan o man ka kɛ alikɔrɔna kalo o de filɛ nin ye sunkalo ye sunkalo ye alikɔrɔna kalo de donc o la an ka kalan barajiba bɛ sɔrɔ a la i yɛrɛ k'i jija don o don i ka hizibu kelen kelen kalan n'o kɛra sunkalo bɛ taga fori o y'a sɔrɔ i y'a durusi yanni a kalan k'a ban i ma n'i bɛ se ka kɛ fila ye o kɛ n'i bɛ se ka saba yɛrɛ kɛ o kɛ n'i sera dɔgɔkun o dɔgɔkun a kɔnɔna la alikɔrɔna jigin k'a jigin siɲɛ 4 n'i ma s'o la i k'a kɛ siɲɛ 3 n'i ma s'o la 2 nka i kan'i jija sunkalo ka don ka ban e alikɔrɔna kalanna ka sɔrɔ i m'a jigin hali siɲɛ 1 donc i k'i jija a kalanni na ala k'an bɛ sɔrɔba ma min bɛ da o kan tafsiru minnu bɛ kɛ misiriw la an ka gɛrɛ tafsiru kɛyɔrɔw la ka se ka alikɔrɔna kɔrɔ lamɛn